मैं अभी चाचा बोल। आप इतना बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? अबे नालायक, तेरा चाची घर से निकाल दिया बाहर, तो मैं क्या करूं? हम बहुत चिंता में पड़ गया। क्या करूं? अभी तू बता तू। चाचा आप एक शादी कर लो। क्या बोला? शादी कर लो। ठीक बोला। अबे नालायक, शादी करने तो मैंने गया था, तो लड़की का माँ बोलते हैं तुम बुढ़ा हो गया, तुम्हारी उम्र हो गया। कौन बोला? अरे नालायक बोलते हैं तुम मरने का टाइम आएगा तुम्हारा, तुम ऊपर चला जाओ। तो मैंने ऊपर गया, जाको अल्लाह को पास बोला, अल्लाह मैं आपके पास आया। अल्लाह ने हमको बोला, अरे अभी तो तू छोटा बच्चा है, नीचे चला जा। तो बोल, मैंने नीचे चलाया, फिर भी तेरा चाची का पास गया। वो बोला घर से निकाल जाओ। तब बोला हम अब क्या करेगा? चाचा क्या बोल? अब घोटकाली क्या बोला? घोटकाली शुरू कर दो। अच्छा ठीक, क्या बोला? घोटकाली शुरू कर दो। ठीक बेटा, लाखों लड़कियां आ जाएगा। हाँ। तू बहुत अच्छा बात बोला बेटा। आज से मैं घर का ही शुरू कर दूंगा। तो एक काम कर, एक गाना हम बोले, हाँ हाँ तू सुन, वहां खड़ा रह। ले। আমি যে গান ঘটক করি, আমি যে গান ঘটক করি, ঘটালি। ছোট বড়ি বাবু মশাই, ছোট বড়ি বাবু মশাই, পিছনে দেয় বাবু মশাই, পিছনে দেয় ঘটক করি, ঘটালি। যে গান ঘটক করি, ঘটালি, ঘটালি। যে গান ঘটক করি, ঘটালি। সামনে বলে বাবু মশাই, পিছনে বলে বাবু মশাই, পিছনে দেয় গালি গো, পিছনে দেয় গালি। যত সব লাঠা আমার, যত সব ছেলের বাবা বেশি বাবা, ছেলের বাবা বেশি বাবা, ছেলের বাবা বেশি বাবা আমার, ছেলের চোখে মুনে কালি, ও ছেলের চোখে মুনে কালি। চাই আমার এক লাখ টাকা, চাই আমার 1 লাখ টাকা। বাড়িতে বসাবো টালি, বাড়িতে বসাবো টালি। আমি যে গান ঘটক করি, ঘটালি। যে গান ঘটক করি, ঘটালি। সামনে বলে বাবু মশাই, পিছনে সামনে বলে বাবু মশাই, পিছনে গালি গালি গো, পিছনে গালি গো, পিছনে গালি গালি গো, পিছনে গালি। মেয়ের বাবা কি বলে জানো? কি? মেয়ের বাবা কি বলে জানো? মেয়ে আমার চাকরি করে বড় চাই, আমার চাকরি করে বড় চাই। আমার মেয়ের বয়স করতে 20 হল, মেয়ের বয়স করতে 20 হলো। মেয়ের বাবা বলে আমার বর চাই, বাবা বলে আমার বর চাই। মেয়ের বয়স করতে 20 হলো, মেয়ের বয়স করতে 20 হলো। বর যেন হয় না পুজো, বর যেন হয় না পুজো। ও ঘটক মশাই, ও ঘটক মশাই, কি বুঝেছো তোরা? কানে কি বুঝেছো তোরা?